naguba jud ako ang adlaw, no? Kana bitawng busy kaayo ta unya napatay daghang giasikaso sa tuwang kinabuhi ba unya upat ka plaster sa tong kagalingon ug kita ka panghilamos upat ka panghimuta unya inigbasa pa gyud nimo sa imong message sa imong Facebook sa imong messenger naa pa joy kanang magsigigyaw-yaw, no? So shout out kay Madam V, kay ila nakakumkinsa ka, no? Shout out atat kay ka ma'am kanang gusto nimo i-priority ka, no? Mura kag nahadlok ba nga naay due date ang imong price nga murag naa kay penalty mo nang imutang dali-dalion giingnan ti ka hulat sa kay givalidate pa gitan-aw pa kung follower ba ka o gitan-aw pud kung naa ka sa winners list unya daghan pud mi trabaho ma'am sa mong balay dili lang ikaw, no? Busy pud mi, no? Ayo pag feeling ka na bitang top priority ka sa amo ang kinabuhi nga feeling nimo pag dili ka na matagaan og isa ka oras scammer na mi, no? Ingon pa ka i-post nimo scammer ko, gitipakan nako. So para sa tanang followers, no, nako nga wa kasabot ingon ani din na siya nagpa-raffle mo atong Sunday and then nay isa ka winner nga wa kahulat ba wa kahulat nga daghang kay yaw-yaw gani nga mura bag kanang na ako'y utang sa iyaha kay kinahanglan porsigidod kay siya kinahanglan kanang iporsige jud kaniya wa may problema unta man kung mangutana lang ka nga kanang dili pa pwede makuha amo ang price na send na ana lang dili kay daghang kay bla 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 nga scammer ko i-post ko nimo sa kuan ingana come on dai na og grabe na nimo and then nagyaw-yaw pa ka kay gamay ra sa tinuod lang, no, magpasalamat pag gani ka kung unsa ka gamay nga blessing imong madawat sa imong kinabuhi kitang tanan akong follower magpasalamat ta kay grasya na sa Ginoo wala na to na gi kuan kanang ato ang gitulal og singot bitaw nga kanang kuan naghagong pud mi ako gani naghagog pug og taman-taman pero wala ko ni reklamo nga maura na ako happy ko nga makahatag ko bisag unsa ka gamay sa kapwa nako. Then sa sunod ha ayon nag-appeal kay ngano ingon ana man di imong batasan ka na magyaw-yaw ka og dili dayon ka ma-address dayon imong gusto dili dayon mahatag imong gusto magyaw-yaw dayon ka. Then thank you paid naman pug sa imuha din salamat pwede ko nimo i-unfollow anytime wala ko nahadlok dili lang ko ganahan og tao bitaw na kana bitang mura bitaw ka ng hawak ko nimo sa imong hawak ko nimo sa liig kana batang under ko nimo dili sa nagpa-under ko ha pero na ako sa right man god so dili ko mahadlok i-fight kung unsay tama. Then the right thing to do is you have to ask question unta question lang mangutana ra ka then to bago na ko maura pero kanang yaw-yawan ko nimo guna-una come on dili ko ako nahadlok nimo mem maka-stress magud ka daghan pa pugog problema actually man problema ako sobra ra to ang consolation unta wala gay consolation nagkatag na lang ko kay para pod na ay kuan malipay bahalag ginagmay then mamuyboy ka na nag-effort ni na bla 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 ni ikaw ba nakig-fight atong isa na dami account na di sa na mag-search sa kuan di na mo ma-search ikaw ra siguro pod to grabe ka. Muna sa sunod ay nag-appeal ha. Wala na ko nagkuan nga mo-appeal pa ka. Kung mo-appeal man ka makadaog ka dili gyapon ka nako tagaan for your information. Excuse me. Bye.